Así que, pues bueno, igual tratamos de coincidir nuestras agendas. Y sin embargo, bueno, pues creímos que también era muy importante hacerlo a esta hora para que no interfiriera también con sus actividades y sus rutinas. En este caso, pues bueno, voy a platicar un poquito y brevemente. Mi nombre es Valeria González, soy gerente de la marca Firenze. El evento es Changes Now, Reinvented Architecture, The Way We Work and Design Locally and Globally. ¿Qué es Changes Now? Bueno, es un espacio de diálogo creado por Firenze, donde tenemos la oportunidad de escuchar de 4 reconocidos arquitectos, experiencia al enfrentarse con la crisis que actualmente vivimos. Además, algo muy importante es que pues todo lo recaudado de este evento está siendo destinado a la construcción de viviendas de emergencia por la ONG Techo, que pues también seguramente se estará presentando más adelante con un video, haciendo que, bueno, obviamente este espacio y esta conversación no solamente se quede en un Zoom, ¿no? Sino que también genere un cambio y sobre todo un cambio que necesitamos ahora. Lamentablemente tuvimos ahí algunos reportes y fallas en la plataforma de Eventbrite, así que, bueno, para los que pues obviamente tuvieron la fortuna de hacer el pago, en este caso, bueno, pues nada más quédense tranquilos de que está registrado. Sin embargo, bueno, pues también está la oportunidad de que sigan donando. Vamos a compartir la liga a través del chat para que cualquier cosa, bueno, pues obviamente puedan ustedes hacer esta donación. Es obviamente un donativo pues de manera voluntaria. En este caso, bueno, pues trataremos de que la conferencia sea lo más fluida. Aprovecharemos que tenemos la conexión con Olivier para, pues en este caso, platicar lo que más se pueda. Él va a estar haciendo una ponencia de alrededor de 45 minutos. Al final vamos a tener, pues obviamente, ya este espacio para tener, pues obviamente, preguntas a través del chat y, bueno, quienes quieran participar también los podemos activar. Pues nada, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que estamos muy contentos de que Olivier haya aceptado nuestra invitación. Así que, pues bueno, platicando un poquito de quién es Olivier. Él es un arquitecto y es el socio fundador de la firma BLP y Asociados, junto con Emmanuel Ayou y Christine Pujol, desde 1986. Su oficina se encuentra en Burdeos y París, Francia, y la conferencia se titula Proyectos en tiempos de confinamiento. Vamos a darle la bienvenida a Olivier y en este caso, pues bueno, cualquier cuestionamiento o pregunta que en ese momento les salga, pues bueno, pueden utilizar tanto el cuadro de preguntas y respuestas como el chat. Vamos a estar ahí al pendientes. Adelante, Olivier. On va commencer. Merci. Après, on va partager un écran. On va suivre tout de suite. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Virginie connaît Bordeaux puisqu'elle a fait une part de ses études ici et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de venir me rechercher. Mais pour les gens qui ne nous connaissent pas, on va commencer par une présentation de l'agence et de Bordeaux aussi et de notre travail dans le contexte historique de Bordeaux. Et puis après, on enchaînera sur des projets à Paris et ailleurs. Et pour ça, il faut qu'ils autorisent qu'on partage notre écran. Il faut qu'on partage notre écran. Donc, il faut que l'animateur active le partage d'écran. Tu fais OK. Virginie, estás en silencio. Ah, discúlpame. Sí. La verdad es que digo, no te presenté, perdóname. Virginie es de Arc Difusión. Arc Difusión, pues bueno, en este caso nos ayudó a gestionar este evento. Ella, pues bueno, habla perfectamente bien el francés, ya lo escuchamos, ella de hecho es francesa, así que nos va a apoyar con esta traducción simultánea. Muchas gracias. Entonces, Olivier nous remercie beaucoup de l'avoir invité. Il nous commande que justement, moi j'ai étudié architecture, que yo estudié, Olivier estaba mezclando idiomas. Olivier estaba agradeciendo la invitación. Él nos comentó que justamente nos conocimos porque yo estudié arquitectura en Burdeos, él está basado en Burdeos, que agradece mucho la invitación y que él va a empezar hablando de unos proyectos de Burdeos para que conozcan también más Burdeos, es la ciudad de Burdeos, y después va a seguir con proyectos
de París. Et allez-y, Olivier. Et Valéria, dans son introduction, vous remerciez beaucoup d'avoir accepté. Est-ce qu'on peut partager l'écran? Il faut que l'animateur désactive, il faut activer le partage d'écran. Ok. Olivier no puede compartir su pantalla. Creo que Jesús y Juan Carlos pueden liberar esta función, por favor. Voilà. Merci. Donc, tout d'abord, une présentation de l'agence rapide, parce que le module de 40 et quelques minutes, c'est court. Mais quand même, il faut comprendre que tout ce qu'on va présenter, c'est le travail d'une équipe, et le travail d'une équipe qui est située dans une aire géographique et une aire urbaine qui a bien des spécificités. Entonces, para él es muy importante, aunque el tiempo esté corto, introducir la agencia, que está basada en arquitectura y patrimonio y que está basada en una geografía específica y que empezó todo en la zona de Burdeos y los alrededores. Entonces, nos quiere platicar un poquito de la zona. Donc, la ville de Bordeaux, c'est une ville de pierre, une ville historique, un centre-ville avec 250 000 habitants et une aire urbaine de 700 000. Et c'est une ville très constituée dans le XVIIIe siècle autour du fleuve de la Garonne. Entonces, la ciudad de Burdeos es una ciudad de piedra, es una ciudad histórica y entonces es una ciudad del siglo XIX y está desarrollada alrededor del río que se llama la Garonne y tiene en su centro, en la ciudad de Burdeos tiene 250,000 habitantes, pero si añadimos las ciudades que están todo alrededor, que le llamamos la zona urbana de Burdeos, son 700,000 habitantes más o menos. Et c'est aussi une proximité avec l'océan Atlantique, c'est vraiment 60 km de cet endroit qui est le bassin d'Arcachon et le début de la côte landaise. Y entonces también tiene esta característica que estamos porque soy de Burdeos. Burdeos está a 60 kilómetros del océano Atlántico y ahí está la zona padrísima que se llama Arcachon y entonces ahí está proximidad al mar. Et c'est une identité double entre la pierre et la mouvance de cet océan qui est vraiment, qui constitue une dualité comme l'identité de Bordeaux. Y también es esta dualidad, ¿no? Entre la identidad de Burdeos, que es una ciudad de piedra, y esta zona del mar, del Atlántico, que es este movimiento del agua, y entonces todo está conectado con la ciudad de Burdeos. Notre travail a commencé très ancré dans le patrimoine bordelais, le patrimoine historique du XVIIIe siècle. Et nos bureaux, c'est ce que j'appelle la fabrique, c'est dans ce patrimoine du XXe siècle, qui est des anciens hangars que notre agence est là-dedans, ainsi que l'agence d'urbanisme de la ville, autour des bassins à flot. Ok, entonces, a pesar de que es una ciudad del siglo XIX, bueno, yo lo añado, es como un París chiquito. Hay una zona urbana que obviamente se desarrolló muchísimo más reciente. Esas son las oficinas de ellos. Ellos están en una zona donde antes descargaban los barcos, las mercancías. Esa es su oficina y también la agencia de desarrollo de urbanismo de la Ciudad de México está ahí también. Y ellos llaman sus oficinas como la fábrica. Dans cet ancien entrepôt, on a installé notre agence. On est une quarantaine d'architectes à travailler sur des projets très divers. Y entonces en esta zona donde antes guardaban las mercancías que llegaban por la vía marítima, son aproximadamente 40 arquitectos que están trabajando ahí en esta oficina que ya fue remodelada como despacho de arquitectura. Et donc voilà, avec cette équipe-là qui est très stable et qui se rajeunit aussi, je vais commencer à vous présenter des projets qui sont fondateurs de notre travail et qui sont accrochés à une idée du patrimoine bordelais, à une idée de préservation et de mutation du patrimoine. Ok, entonces ahí pues nos enseñó su equipo, que es un equipo que está muy consolidado
y entonces quiere empezar por enseñarnos unos proyectos que están muy conectados con el patrimonio histórico de la ciudad de Burdeos. Donc le premier projet qui a un peu fondé notre histoire, c'est la direction des affaires culturelles. Vous voyez à l'intérieur de ces vieux quartiers de Bordeaux, c'est un projet qui date des années 90 et à cette époque-là, au lieu de démolir tout l'îlot pour construire un bâtiment neuf, ce qui était possible, on s'est adossé aux murs existants et on les a reconstitués pour créer une architecture nouvelle. Ok, entonces uno de los proyectos que fue fundamental ahí en el despacho es la dirección de las relaciones culturales. Y entonces lo que hicieron, y era muy novedoso en Burdeos, yo se los puedo decir porque estaba ahí en esa época, es que guardaron justamente esta estructura histórica y renovaron las partes que habían sido dañadas y metieron una estructura contemporánea adentro, dentro de esta fachada y conservan lo que podían conservar. Dans les années 90, en France, on avait pour habitude de démolir et de reconstruire en neuf. Ici, c'est une des premières fois qu'à Bordeaux, on a utilisé parce qu'il faut voir que c'était tout à fait en ruine quand on l'a pris, on a utilisé les murs anciens pour se réinstaller à l'intérieur de l'îlot. Sí, que en los años 90 en Burdeos toda la gente demolía. Era un edificio en ruina y entonces demolían y volvían a reconstruir. Entonces fueron de los primeros en querer rescatar este patrimonio cultural, renovarlo, restaurarlo y insertar una estructura contemporánea. Et par exemple, pour bien introduire notre travail, l'image de droite, c'est une charpente tout à fait neuve de l'époque, de 1990, donc il y a 30 ans, mais qui reprend la structure du XVIIe siècle qu'on a trouvée sur place et qui l'interprète. Y entonces, si ven la foto de la derecha, es una estructura que está totalmente nueva, pero lo que hicieron es que reinterpretaron la estructura del siglo XVIII y entonces quisieron reproducir algo similar para recrear esta sensación de esta época. Un autre projet au même moment qui est vraiment dans l'hypercentre de Bordeaux, c'est la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine. Et pour comprendre ce projet, c'est un peu difficile à distance, mais dans les années 60, tout ce cloître avait été rempli de constructions en béton pour faire la bibliothèque municipale, les archives, etc. Donc tout était rempli. Ok, entonces esta es la Cámara Regional de Cuentas de Aquitaine, que es como el estado, en 1993. Y entonces lo que está interesante en este caso es que todo estaba relleno, todo el patio central estaba relleno de edificaciones y entonces ellos lo que hicieron es quitar todo este relleno que estaba afectando y ya liberaron el espacio, le dieron una segunda vida a este edificio. Et donc ici le travail de l'architecte, c'est pas d'ajouter, c'est d'enlever. Et on a creusé ce qui avait été rempli dans les années 60 et restitué finalement ce qu'on a retrouvé au milieu. Et puis dans les images que vous allez voir juste après, il y a une double attitude toujours dans notre travail, c'est surligner le patrimoine dans ce qu'il a d'intéressant et ne pas hésiter à venir le coloniser par un langage neuf. Ok, entonces lo que es importante para él en este caso como arquitecto es que en vez de añadir, quisieron quitar. Entonces quitaron todas estas edificaciones que estaban en el centro y en los años 60 y quitaron todo. Y ya después lo que hicieron es resaltar el patrimonio y ir incorporando un lenguaje contemporáneo. Pero lo primero que hicieron es quitar todo esta colonización que le llama de estos edificios de los años 60 que se metieron adentro del edificio. Et par exemple, ce qu'on voit sur l'image de gauche, c'est ce qu'on va retrouver dans notre attitude au musée de l'Orangerie à Paris après.
c'est-à-dire que la façade est libérée de toute action architecturale et à l'intérieur, le nouveau bâtiment s'installe comme du mobilier. Parce que dans le meuble que vous voyez à gauche, le mur que vous voyez à gauche, il y a 2 niveaux de bureaux. Et par conséquent, on ne pouvait pas, 3 niveaux de bureaux même, 2 niveaux sur les fenêtres et 1 au-dessus. Et donc, c'est une histoire de mise à distance de l'architecture neuve par rapport à l'architecture ancienne. Ok, entonces ellos lo que hacen en toda su filosofía es que rescatan el patrimonio cultural, en este caso pues, la fachada, entonces no la tocan, la renuevan, no la tocan. Y entonces su intervención contemporánea la toman como mobiliario. Entonces es una intervención que es muy puntual, muy precisa, lo van viendo en la foto de la izquierda, y en las fotos de la derecha van viendo que hay 2 niveles de oficinas arriba, pero se ponen arriba de las ventanas que existían, etcétera, y entonces como que están ahí con una intervención muy puntual que rescata y no toca, bueno, sí toca, pero no afecta la parte patrimonial del proyecto. Et ce qui vaut pour les grandes institutions vaut aussi pour les petits bâtiments. On en a sélectionné quelques-uns. Par exemple, le suivant, c'est une petite médiathèque dans la banlieue de Bordeaux que j'ai étudié avec Christine Pueyo. Et ce que vous allez voir, c'est un château existant. Comment y installer une médiathèque? Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a colonisé la cour du château, la cour de ferme du château, pour y installer quelque chose qui se réfère plutôt à l'architecture des serres ou des jardins et qui ne vient pas lutter contre le bâtiment du château. Ok, entonces lo que hacen luego es que hacen intervenciones muy grandes. De hecho, el edificio que tomaba la referencia es el Musée de l'Orangerie de París, que también hicieron. Y en este caso hicieron una mediateca. Y entonces tomaron el vocabulario de los invernaderos para que sea muy ligero y que tampoco compita con la arquitectura histórica de este castillo. Y entonces intentan hacer una intervención que dialoga más no compite con el castillo. C'est une architecture qui vient juste voisiner avec ce qui existe, que ce soit le château ou la petite ferme qui est à côté, on vient se glisser dans cette situation existante. Sí, lo que hacen es que hacen como un edificio que es como un edificio vecino, que se incorpora entre 2 estructuras patrimoniales y entonces que intenta ser lo más discreto posible e incorporarse a lo que ya existe. Y para que no afecte la estructura existente patrimonial. Donc c'est toujours dans notre travail la recherche d'une bonne intelligence avec les protagonistes qu'on trouve sur place, quelle que soit la qualité du patrimoine qu'on rencontre. Quand vous parlez, pardon, de protagonistes, vous parlez des gens qui utilisent le bâtiment ou le client? Les protagonistes, c'est les bâtiments. Les protagonistes d'une situation. Pardon. Perdón, es que tenía una duda de una palabra que no había entendido. Sí, que entonces dialogan con los protagonistas, que son los edificios vecinos. Y entonces estudian muy bien qué es lo que necesita el protagonista, que es el edificio, y hacen algo que está adaptado a lo que necesita el edificio protagonista, y con esa mediateca es el diseño que hicieron. Et quelquefois, il n'y a rien sur place, mais il y a une situation qu'on doit analyser pour arriver à construire, même loin de chez nous, comme par exemple cette médiathèque à Kourou, avec Emmanuel Lajus, où l'essentiel du travail, c'est un travail sur le climat. Le contexte, l'environnement ne nous dit rien, mais en revanche, le fait de travailler avec le climat et aussi avec les matériaux locaux, comme par exemple le fait qu'on est allé couper, chercher et sélectionner des bois dans la forêt à côté, ce bois très solide et qui nous permet de construire directement sur site cette médiathèque qui est conçue comme une grande halle ouverte, parce qu'il n'y a pas besoin de se fermer, ouverte et ventilée.
Ok, elle est située où? À Kourou, en Guyane. En Guyane. En Guyane. Ok, entonces, y de repente lo que tienen es que es un entorno que no es histórico, donde dice él literalmente no hay nada. Entonces, no hay nada para la inspiración. Entonces, ahí lo que hacen es que se inspiran de todo lo que es el clima y los materiales naturales. Entonces, este edificio está hecho en la isla de Guyana y entonces lo que hicieron es ir a buscar la madera local y estudiar muy bien el clima para hacer un edificio que esté adaptado al clima de esta zona. Entonces, aunque no se pueden inspirar del contexto, que es algo muy, muy de los arquitectos, ellos se inspiran en ese caso del clima y de los materiales locales para realizar este proyecto. Y como vieron en es que son 3 socios. En colaboro con uno de los arquitectos, Emmanuel, y en el anterior fue con la otra socia con quien ha trabajado. Donc c'est que tous les contextes où nous travaillons sont variés et maintenant on va revenir en dehors de Bordeaux dans d'autres villes de Paris où on a étudié des musées et toujours rencontrer des situations très particulières où l'analyse et le diagnostic, l'analyse du programme guident nos pas. Sí, entonces mucho del trabajo al principio estaba muy anclando al patrimonio histórico, pero han trabajado en contextos muy diferentes y lo que es muy importante para cada uno de los proyectos es estudiar muy bien también el programa del proyecto. Y ahorita nos va a platicar del museo de l'Orangerie que está en París. Par exemple, dans le musée de l'Orangerie qu'on a réalisé en 2006, qui est situé dans l'axe majeur entre l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre et au loin vers le nord la Défense, il est question d'étendre ce musée de l'Orangerie qui date du 19e. Y entonces c'est ça le bâtiment. Están en una zona, bueno, que está en el mero centro de París. El Arc de Triomphe está cerca. Tienen muchísimo más al norte la Défense, y entonces pues es una zona muy importante para la zona de París, y entonces ese es el edificio que tuvieron que intervenir. Et dans cette situation de symétrie absolue, hein, qui est dans l'axe vraiment de cet axe majeur parisien, le programme prévoyait une extension latérale de ce bâtiment qu'on voit sur l'image précédente. Voilà. Pues ahí en París hay un eje muy importante en la ciudad de París, y justamente el programa al principio pensaba en hacer un anexo en l'Orangerie. Et deuxième chose, donc on a refusé de faire cette extension. Et la deuxième chose, c'est que dans les années 60, dans ce bâtiment, alors l'extension, elle devait être là où il y a le carré rouge, et on a refusé de la faire. Et deuxième chose, là où vous voyez le trait rouge, dans les années 60, il y avait un plancher béton de 60 cm qui avait été construit pour mettre une colección très importante. Ok, entonces el encargo era hacer una extensión, y entonces ellos como despacho se rehusaron en hacerla. Fue el cuadro rojo que dieron anteriormente. Ese era lo que les habían pedido. Se rehusaron y dijeron que no iba con el eje central justamente que está usado en París. Y esta línea roja que están viendo era una losa de concreto de 60 centímetros que habían incorporado en esta estructura para poner una colección importante. Et donc, l'idée du programme, c'était de réhabiliter ce plancher et de réhabiliter l'intérieur. Donc, deuxième fois, nous avons dit non, parce que, je vais vous expliquer pourquoi, nous avons dit non à la conservation de ce plancher et nous avons prôné la destruction de ce plancher, parce que sous ce plancher, il y a l'œuvre majeure de Claude Monet, que sont les nymphéas, les grandes salles des nymphéas. Entonces, una vez más, le piden en el proyecto que conserve la losa y desarrollar el proyecto, y una vez más les dicen que no es lo apropiado, que no lo van a hacer, porque ven en la imagen que abajo
está una de las obras más importantes que hay en l'Orangerie, que es una obra de Monet, que la deben de conocer todos, que es las ninfeas. Y entonces, pues no iba para el concepto justamente de resaltar esta obra mayor francesa. Et quand Claude Monet avait installé son œuvre, elle était sous une toiture de verre avec la lumière et le plancher de béton bouchait ça. Donc tout notre travail, comme dans ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la Cour des comptes, ça a été de démolir, vous allez voir les images après, de démolir ce qui avait été fait avant pour restituer les salles que vous voyez, qui sont les salles historiques conçues par Claude Monet lui-même. Donc on a enlevé la couche des années 60 pour restituer la couche du 19e de Claude Monet. Ok, entonces en el proyecto original de Claude Monet, que él mismo lo había encargado, sus obras estaban en estas zonas y estaban techadas con techo de vidrio. Y entonces, obviamente, guardar esta losa de concreto, pues no iba con el concepto de Claude Monet. Entonces, quisieron recuperar la idea original, rescatar estas salas, rescatar justamente, ir poniendo estos techos de vidrios y regresar a la idea del siglo XIX de Claude Monet y deshacerse de la abominación de los años 60. Donc, la structure du 19e est l'œuvre de Claude Monet, qui est l'œuvre d'après-guerre, d'après la guerre de 14-18, et qui est un ode à la paix. Sí, entonces, pues el rescate para ellos de la estructura original, y también esta obra es un homenaje de Claude Monet a la postguerra de la Primera Guerra Mundial, y está representando la paz. Las ninfeas es un símbolo de la paz después de Tu mets la coupe avant. Et donc, en disant ça, pour les amis architectes qui sont là, c'est quand on y dit non 2 fois, il faut trouver les compensations. Donc, ce que vous voyez dessous, c'est que tout ce qu'on a refusé de garder au-dessus, on l'a mis sous le jardin des Tuileries. Y entonces, pues cuando te enfrentas a este tema de que le dices no 2 veces a tu cliente, pues le tienes que compensar. Y entonces le tienes que decir, ok, lo que no vamos a hacer, lo vamos a hacer de otra manera. Entonces la idea fue hacer todo en subterráneo, en estos 2 pisos que están viendo. Y este proyecto, no mencioné, está en el jardín de Tuileries, que está muy importante allí cerca del... Et ce que vous voyez sur la coupe, c'est la même chose que dans la chambre régionale des comptes, c'est-à-dire vous voyez les constructions neuves à l'intérieur de la structure existante sont à distance. C'est un bâtiment qui, vous allez le voir après, qui se loge comme du mobilier à l'intérieur de la coque ancienne. Como lo vimos en un proyecto anterior, ya ven que el volumen contemporáneo que están haciendo no está tocando las paredes. Entonces, es un volumen que está metido adentro de la estructura original que están renovando, y ellos lo están viendo como una pieza, como si fuera mobiliario. Es el respeto de todo lo que existe alrededor, y se meten ahí sin tocar casi. Et autre chose, la peinture de Claude Monet, on ne peut pas la mettre aujourd'hui directement sous la lumière comme il l'avait fait à l'origine. Et donc, il y a un principe d'abat-jour, de container à lumière qui recrée, qui amène la lumière naturelle jusqu'à l'œuvre de Monet. Ok, y entonces esta obra, Las Ninfeas, pues tiene que estar protegida del sol, pero al mismo tiempo tenemos que atraer el sol para que se pueda apreciar. Entonces hicieron esta forma cónica para atraer la luz, pero también difundirla para que no afectara la pieza, no la dañara, pero la ponga en valor con la suficiente luz sin poder dañarla, pero apreciarla. Alors ensuite, vous allez voir des images catastrophiques parce que quand on prend ce genre de décision, on entre dans un chantier. Ce que vous voyez là, c'est un bâtiment en fait qui n'a pas de valeur technique, mais qui a une valeur patrimoniale. Et on a entièrement tout désossé.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que les peintures de Claude Monet sont restées à bord. Si vous regardez l'image à droite en bas, vous avez tout le grand hall qu'on a vidé de ses structures, mais à gauche, derrière le mur plein, la peinture de Claude Monet est là parce qu'on ne peut pas l'enlever des murs. Ok, entonces aquí están viendo imágenes catastróficas de apocalipsis porque, porque lo que pasa es que hay valor patrimonio, pero no hay valor estructural. Entonces tienen que vaciar todo y volver a recrear todo, hacer la estructura. Pero si pueden ver en la imagen de la derecha, hay la pintura de Monet que no se puede mover por ningún lado. Entonces la tienen que proteger, tienen que, usan la palabra deshuesar totalmente todo, rescatar y volver a hacer la estructura y volver a renovar. Est-ce que vous voyez, non, avant, c'est que quand on construit les abat-jours, vous voyez l'image en bas à gauche, on a scié le plancher de 60 cm des années 60, mais on a construit un plancher pour protéger les œuvres des nymphéas qui sont dessous. Okay, entonces Elles sont sur le chantier. Ok, entonces ahí abajo a la izquierda pueden ver estas formas cónicas que están ahí para captar la luz y ven la losa de 60 centímetros, entonces la perforaron y abajo pusieron una tapa de madera, ya la pueden ver abajo, y abajo están las ninfeas de Monet. Entonces dentro de este caos de la obra tienen que conservar la obra de Monet, no tocarla, pero seguir haciendo todo el trabajo que necesitan hacer. Et là, au bout, derrière le mur provisoire, il y a les peintures de Claude Monet qu'après, on va restituer sous la lumière. Entonces, en el muro del fondo ven esta pared que es temporal y atrás de esta pared está protegida la obra de Monet. Voilà, là on voit le creux qui a été fait et le plancher provisoire et après on voit comment on les restitue. Entonces, okay. En la anterior veían pues, cómo estaban protegiendo, la obra de Monet está abajo, cómo están trabajando y en la segunda imagen pues van viendo cómo ya restituyeron. Et donc, dans la première partie, où tout a été restitué par des murs transparents, vous voyez l'administration qui est conçue comme un bloc de béton à distance de toutes les structures d'avant. Sí, entonces ven que estuvieron haciendo esta estructura de vidrio, que es como, así estaba el edificio, y este bloque que están viendo es la zona administrativa del edificio. Entonces, como lo pueden ver, está casi volando y no está tocando nada de la estructura de vidrio. Et en face de l'administration, vous avez ce pont qui permet de rentrer dans la partie où on a conservé les peintures de Monet ou d'aller dessous dans la zone qu'on a ajoutée sous le jardin. Y entonces, en esta otra parte hay un puente y entonces ahí hay el acceso a las pinturas de Monet, las ninfeas, y abajo añadieron una zona que tiene conexión con los jardines. Et donc, voilà la restitution des peintures dans une salle blanche. Et la nappe de lumière que vous voyez en haut, c'est l'abat-jour qui amène la lumière filtrée. C'est-à-dire que quand il y a trop de lumière, on peut fermer le haut de l'abat-jour. Et quand il y a une lumière acceptable, on a la lumière du jour sur ces peintures, comme l'avait voulu Claude Monet. Parce que c'est une peinture qui est orientée. Est, ouest, nord, sud. C'est la représentation de l'univers par ce peintre qui, à l'époque, était d'ailleurs presque aveugle. Presque aveugle, ok. Entonces, ok, entonces reconstruyeron esta sala que estaba diseñada así por Claude Monet. Y como pueden ver arriba, es justamente esta forma cónica que está ahí haciendo llegar la luz. Ahora, esta luz está filtrada y también tienen un funcionamiento que hace que pueden hacer entrar más o menos luz según las horas del día para que no afecte las obras. Y aparte, Claude Monet lo diseñó, las pinturas, cada pintura hay una en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Entonces, él ya tenía esta visión de que estas pinturas, conforme vaya pasando el día, la luz va cambiando. Entonces, él ya lo había diseñado.
y ellos con esta estructura contemporánea están modulando esta luz para que no afecte, pero que esté dirigida como él lo tenía pensado. Hicieron este ambiente blanco para que pues, la única protagonista sea la obra y la luz. Et c'était tout à fait criminel dans les années 60 d'enlever la lumière naturelle à cette peinture qui ne se révèle que par cette relation à la lumière naturelle. Y entonces dice que fue un crimen en los años 60 cuando techan esto con una losa de 60 centímetros, porque justamente todo el concepto era que estas pinturas dialogaran con la luz. Entonces, obviamente, pues tenían que restituir la idea de Monet. Un dato interesante que me dio hace rato es que cuando termina estas obras, Monet está casi ciego, entonces le da aún más valor a la obra que hizo. Et après, il y a des images de ce qu'on a fait dans le dessous pour creuser et amener les peintures, là aussi sous la lumière naturelle, mais dans le sous-sol du jardin des Tuileries. Entonces, esto es toda la parte de abajo que estuvieron construyendo nueva para este anexo que se rehusaron a hacer. Y entonces, ahí hay las exposiciones de las demás pinturas. Y entonces, ahí pueden ver que trajeron la luz y también pues tienen zonas más cerradas para las otras pinturas. Y ese es todo en los pisos bajo suelo. Une autre situation urbaine complexe, c'est le musée Fabre à Montpellier, que nous avons étudié en 2007 avec Dominique, et qui est une situation aussi d'un ensemble urbain très composite, où le musée se trouvait dans des bâtiments qui avaient été progressivement agglomérés pour faire le musée. Mais il y avait un couvent, une galerie, une bibliothèque, et ça allait du XVIIe au XIXe siècle. Et notre travail, ça a été de mettre une sorte de clarté à l'intérieur de ce tissu ancien. Ok, entonces cuando agarran este proyecto de museo en Montpellier, tenían un aglomerado de un museo y había un convento, etc. Y es un proyecto que había estado creciendo desde el siglo XVII al siglo XIX. Y entonces, pero como que no se identificaba bien qué se había hecho, en qué época. Y entonces el trabajo que allí quisieron hacer es ponerle claridad a cada una de estas intervenciones durante ese tiempo. Et ici aussi, nous avons identifié des parties patrimoniales que nous avons préservées, mais que nous avons aussi reconstruites en s'appuyant sur des données historiques. D'un côté, donc un patrimoine renforcé, et de l'autre côté, beaucoup de démolitions pour faire la place à un musée moderne. Ok, entonces ellos rescataron una parte del museo, pero había otras partes que no se podían rescatar, pero en base a archivos históricos quisieron volver a rehacer estas estructuras como existían y también meter una intervención contemporánea. Donc, par exemple, quand on voit la coupe ici, tout ce qui est en rouge, à l'époque, là où il y avait un escalier, tout à fait, un très bel escalier, mais qu'on a enlevé pour faire la nouvelle entrée du musée. Et toutes les parties rouges avaient été colonisées par des mezzanines dans les années 60, tout un fatras. Et nous avons creusé dessous, là où vous voyez le rouge, pour passer sous les bâtiments existants et sous les cours. Entonces, en esta zona roja que nos estaba enseñando, pues ahí había muchísimas estructuras que se habían construido en los años 60, había mezanines, etcétera, había un desorden ahí. Y entonces lo que hicieron ellos es pues, despejar estas instalaciones y también se fueron para abajo para extender este espacio y hacer una nueva propuesta adicional. Le sol de la ville, il était là. Tout ce qui est dessous là, c'est creusé. Le sol de la ville était ici. La línea que nos está enseñando es el suelo de la ciudad. Et après, ici. Y aquí abajo. Entonces, ven que hace como una escalera. Ese era el nivel de la ciudad. Y entonces, donc on a cassé cet escalier pour entrer dessous. Y entonces hicieron un nivel abajo
en la parte de la derecha, porque el piso estaba así en escalón, y entonces la zona roja, que era una escalera, pues estuvieron excavando para dar un acceso a esta nueva parte que está a la derecha, que está como casi negra, y que es nueva. Encore une fois, on doit inventer, c'est dans les... Voilà. Il faut montrer des photos. Ça, c'est les parties qu'on conserve. Et après, tu as laquelle? C'est celle-là. Voilà, tout ça, ce sont on voit ici le sol de la ville qui était là. Aquí estaba el suelo de la ciudad. Et entonces, toute la construction dessous, où nous avons installé les salles, l'accueil, l'entrée ici. Et vous voyez même, ce que vous voyez au bout, c'est le camion, tout le camion de chantier, tous les travaux ont été faits en passant que par cette porte. Ok, esto está bien interesante. Entonces, ¿vieron la línea? Dominique, tu peux nous montrer la ligne? Gracias. Merci. Entonces, ese es el rescate, las salas del rescate que estuvieron ahí trabajando. Y tu peux revenir, Dominique, sur la coupe. Là, c'est ici où la coupe. Là où on voit le camion. Là, ici. là. Ese era el piso existente. Là. Y entonces aquí ven esta línea que nos está enseñando Dominique. Aquí estaba el nivel de la ciudad. Entonces ellos se fueron por abajo, excavaron por abajo, y si ven en el fondo hay una puertita. Y si ven la sombra, ese es un camión de construcción, de obra. Y toda la obra pasó por esta puertita. Entonces por esta puertita pasaron todo para poder hacer todo lo que renovaron adentro. C'est-à-dire qu'ici, comme à l'Orangerie, la question de la valeur du patrimoine en France se pose. Si on était en Chine, on démolirait tout, on creuserait et on reconstruirait un monument nouveau, aussi bien à l'Orangerie qu'ici. Mais en France, la question c'est comment faire une œuvre neuve à l'intérieur d'un patrimoine qu'il faut respecter. Et pour le respecter, il faut enlever ce qui a été fait dans les années 60, où il n'y avait pas de notion patrimoniale. Dans les années 60, c'était la tabula rasa. Sí, entonces se hace la pregunta justamente de rescate patrimonial, donde hay que conservar lo que se puede conservar, que todo lo que se hizo en los 60s, en los 60s en Francia, aunque uno piensa que teníamos esta noción mucho antes, en los 60 no había el rescate de lo que era patrimonial y se demolía todo. Y entonces muchas veces era tabula rasa y entonces destruían todo, como lo hacen luego en China, y no había esta noción en los 60. Y entonces vino muchísimo después y pues todo ese trabajo es lo que están haciendo, ¿no? Et c'est comme ça qu'en passant en dessous, en vous montrant cette ligne qui est la ligne du sol ancien, on peut recréer sous les cours qu'on va voir après un espace moderne dont les structures sont des grandes poutres de 40 mètres comme ça, avec entre des surfaces vitrées qui seront au sol et qui amènent une lumière naturelle à nouveau dans les sous-sols. Y entonces aquí pues lo que hacen es que como quieren rescatar lo patrimonial, se van para abajo y lo que estaban viendo, estas estructuras son vigas de 40 metros de largo y entre cada viga es vidrio para que entre la luz. Pero la intervención nueva está hacia abajo para conservar lo más que se pueda de la estructura histórica arriba y poder hacer lo que se necesita hacer para el uso contemporáneo, pero hacia abajo. Donc on voit qu'après, on reconstruit les cours avec cette architecture métallique et au-dessus, on va restituer l'univers patrimonial, comme on voit ici, la façade. D'abord la façade, puis l'entrée où à la place de l'escalier, on trouve le hall. Voilà, le hall qui a été peint par Buren, par un artiste, et puis après les parties qui sont sous les cours pour avoir toutes les salles d'accès. Sí, entonces pues ahí pues ya renuevan el edificio principal, donde ven la entrada era la escalera, que ahorita se volvió el hall principal de entrada,
Y esa es una intervención del artista Buren, ¿no? Ha venido a México, de hecho, en el Hospicio de las Cabañas en Guadalajara, y tiene varias piezas en París también. Entonces, es una intervención artística de Buren, no de ellos, y allí pueden permitirse hacer cosas contemporáneas. Et après, ce qu'on voit, ça, c'est les cours qui ont été vidés de tous les planchers des années 60. Et ici, dans le même lieu, les parties qui sont non seulement restituées, mais réinventées, puisque par exemple, cette salle historique qui s'appelle la salle des Griffons, on a recréé tout ce décor à partir de toutes petites restes de peinture qu'on a identifiés et prolongés sur la totalité. Ok, entonces vaciaron todos esos espacios, lo libraron de toda la basura que había. En la imagen de la izquierda se nota muy bien, en la imagen de la derecha, pues vemos que están restituyendo este espíritu histórico que tenían, y todo lo que están viendo ahí arriba, eso es una recreación a partir de fotos que encontraron del lugar, y entonces recrearon estas pinturas que estaban de la manera más acertada posible, que estaban en esa época, en este espacio. Et par cette mise aux normes, on recrée après dans toutes les salles avec les courbées, dans tout le circuit. Et puis enfin, on arrive à un bâtiment qui est ajouté à cet ensemble et qui est là pour loger le travail de Pierre Soulages. Ok, y entonces también hicieron un anexo. Entonces, aquí pusieron, ok, en estas imágenes, como que pusieron también a la norma de hoy, estas salas de museo, ¿no? Integradas en un edificio histórico, y después se hizo un anexo que es totalmente contemporáneo, y en este anexo está reservada para un artista que se llama Pierre Soulages. Y allí pueden ver la question pour Pierre Soulages, c'est la lumière. C'est qu'il nous fallait, là aussi, comme à l'Orangerie, trouver la lumière naturelle et surtout que cette lumière soit complètement blanche, puisque le travail de Pierre Soulages, c'est que du noir. Et donc, le blanc chez Pierre Soulages, c'est la lumière. Donc, on a créé une boîte de lumière pour éclairer ses tableaux. Entonces, allí toman mucho en cuenta el artista. El artista Pierre Soulages, todo su trabajo está hecho con lo negro. Y entonces, para resaltar lo negro, y todo su trabajo está hecho como reacciona el color negro con la luz. Entonces, ellos tenían que crear una caja de luz que pusiera en escena estas piezas de Pierre Soulages y que mostrara su trabajo tal y como lo concibió y lo creó Pierre Soulages. Entonces, ahí se inspiran mucho de su trabajo para que esté representado y visto exactamente como lo concibió Pierre Soulages. Et cette dualité, enfin ces besoins pour Pierre Soulages nous donnent la possibilité de faire une architecture tout à fait nouvelle qui vient voisiner et se mettre en vis-à-vis de l'architecture ancienne dans une logique très, très calme. Y entonces, pues, todo se va juntando, se va creando una lógica, se va dialogando, y él habla de lógica tranquila, calma. C'est ça. Et ce que vous voyez ici au sol, c'est les poutres et les raies de lumière pour la grande salle du bas. Et ici, la façade verticale qui est composée de feuilles de verre blanc pour avoir les tableaux de Soulages derrière. Entonces aquí pueden ver la parte que nos enseñaron, donde tienen el espacio abajo, donde tienen las vigas y las partes de luz que estuvieron recreando hacia abajo, y la pared que están viendo a la derecha son estos cuadros de luz que iluminan toda la obra de Pierre Soulages. Olivier... il faut que j'accélère beaucoup, non? C'est ça? Et si c'est qu'il est, oui, il est 8h53. On a un autre conférenciste à 9h qu'on peut repousser un peu. Et, donc, il faut que je saute beaucoup de choses. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, non, mais je vais juste dérouler les choses et tu dis ce que c'est et après, je vais m'arrêter vers la fin. Ok. Ahorita va a enseñar cosas de manera un poquito más acelerada por el tiempo. Y ya después separar al final.
Le Musée de l'Homme en 2012, c'est un travail qu'on a à nouveau fait entièrement à l'intérieur de ces bâtiments anciens de Jacques Carlu. Et voilà. Y entonces este Museo del Hombre es misma filosofía. Hicieron una intervención adentro de este edificio de Jacques Carlu y se meten adentro de manera contemporánea sin tocar. État de 1870, et puis après les années on démolit, les années 20 avec Carlu, et on prend connaissance de ça et notre architecture qui arrive dans les années 2000. Y entonces, pues el edificio se creó en 1878, después tienen un edificio que fue intervenido en los años 20 y ya después ellos ya llegan en los años 2000 y hacen esta intervención. Et là aussi, c'est un travail de reconquête de structures béton qui n'ont pas de qualité technique et il faut s'accrocher à ça, renforcer, recréer de l'espace pour créer un musée à l'intérieur des murs. Sí, entonces ahí pues no hay valor estructural y entonces de estas cosas de concretos que se estuvieran haciendo lo tienen que renovar para recrear un museo que ya tiene un valor y que va en diálogo con lo histórico del edificio. Le mémorial de Verdun, c'est la même logique, c'est le mémorial de la guerre de 39-45, construit dans les années 60. Este fue construido en los años 60, es un memorial de Verdun. Un mémorial qui est simplement posé sur un parking sans aucune logique avec le paysage, avec le paysage de la Grande Guerre. Et pour nous, le plus important, c'est le paysage. Donc, on va faire une architecture paysage à partir de ce bâtiment-là. Sí, y entonces así estaba el edificio, en el medio de un estacionamiento, sin relacionarse con el paisaje, lo que es una locura. Y es un memorial que habla de la guerra. Y entonces, pues, era como totalmente ilógico poner un edificio así en el medio de un estacionamiento, teniendo el entorno vegetal que tenían. Entonces, ese es un poco el trabajo que estuvieron haciendo. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que le parking est devenu une topographie et on a réaménagé tout l'intérieur du bâtiment et rehaussé par un étage qui vient lui donner une ligne plus en harmonie avec le paysage existant. Y entonces, pues ahí pues estuvieron haciendo toda una línea de paisaje, urbanismo alrededor del edificio, donde estaba el estacionamiento, donde pues ya se va el paisaje y el urbanismo, pues ya están muchísimo más integrados con el edificio que ya existía, con esta intervención contemporánea que puede ver por arriba. Ici encore, c'est l'idée de conserver le patrimoine, non pas comme un objet de musée, mais comme une capacité à muter et à entrer dans une logique nouvelle et contemporaine. Entonces, pues misma cosa, rescatar, aprovechar lo que existe y reconstruir lo que se puede y meter una estructura contemporánea que responde a la funcionalidad también necesaria hoy en día, ¿no? Et c'est ce qu'on a fait aussi. Ça, c'est un bâtiment qui est en train de se finir. C'est un bâtiment qui est sur les quais de Bordeaux, où au lieu de démolir, on s'est complètement intégré dans la logique historique des bâtiments, y compris en recréant des nouveaux à l'identique, comme par exemple celui-là. C'est un bâtiment pastiche. Celui-là, c'est un ancien. Celui-là, c'est un ancien. Et ça, c'est le bâtiment neuf qui occupe l'interstice. Y entonces tienen dos edificios que rescataron históricamente. Después aquí dicen que hicieron como una copia de estos edificios históricos y después hicieron esta parte contemporánea. Voilà l'état des lieux. ¿Puedo interrumpir un poco? Hay una pregunta y me gustaría que hubiera, pues, obviamente una conversación. Aquí Álvaro nos escribe: hola, veo que en todos los proyectos la luz juega un papel muy importante y al intervenir en un edificio se deben escoger los materiales adecuados. ¿Qué rige la selección de estos materiales en una restauración? Entiendo que cada proyecto es distinto y pide soluciones determinadas, pero ¿existe alguna paleta predilecta que por experiencia funcione
para trabajar con la luz natural y que también conviva con el proyecto de interiorismo? Et on a une question, Olivier, c'est pour ça que Valéria a pris la parole. On a un architecte qui nous demande, dans tous les projets où la lumière a un rôle fondamental, et quand vous intervenez un bâtiment, et comment est-ce que vous faites pour choisir les matériaux adéquats, et comment vous faites cette sélection et quand vous faites aussi une restauration. Et il comprend que chaque bâtiment est différent, mais est-ce que vous avez une façon de travailler? Si vous avez des textures, des couleurs, des matériaux spécifiques qui vous ont permis par expérience de travailler de meilleure façon la lumière naturelle et dans le projet d'intérieur extérieur. Alors, pour ce qui est de la lumière à proprement parler, on travaille toujours avec des spécialistes de la lumière, hein, c'est-à-dire capables de calculer la lumière naturelle, mais aussi la lumière artificielle qu'il faut amener en plus. Donc, on a ces spécialistes-là. Et ensuite, sur la question des matériaux, dans tout ce que vous avez vu, il y a une recherche du matériau naturel. Hein. Le béton, c'est du béton blanc. Le bois, c'est du bois naturel. Le verre, pour soulage, c'est du verre hyper transparent. Bon, il y a cette recherche de pureté des matières. Oui. Et c'est quelqu'un d'externe, le spécialiste en illumination, ou il est dans votre agence? Oui, c'est un spécialiste. Ok, entonces contratan ellos siempre un especialista externo en iluminación, tanto en iluminación natural como en iluminación no natural, se me fue la palabra, ¿me entendieron? Y que cada vez que ven un proyecto intentan ir por materiales naturales, entonces siempre la madera es natural, cuando es concreto blanco, con la obra de Soulage es un vidrio totalmente transparente, y entonces cada vez ven para cada proyecto qué es lo que más conviene. Donc, on est obligé d'aller vite. C'est des projets qui sont maintenant les projets d'actualité d'agence, dont celui-là qui est en cours d'achèvement, celui-ci qu'on vient de finir, qui est toujours, vous voyez, dans un contexte urbain et un contexte bâti et historique. Et à partir de l'existant, on opère des réparations et on crée une nouvelle esthétique qui est respectueuse de ce qu'il y avait avant. Y entonces, pues todos estos nuevos proyectos ya son proyectos muy recientes que están terminando, que están tanto en un contexto urbano contemporáneo y en contexto histórico. Entonces, ya van estudiando el contexto y van reutilizando el edificio, remodelando, usando estas sinergias entre el contexto urbano. Voilà, entre ces deux images, celle-là, une fois qu'on a enlevé ce qui devait être démoli, et celle-là, quand on a restitué l'image nouvelle. Sí, allí pueden ver lo que tuvieron que demoler porque no tenía ningún valor y ya restituyeron este edificio que dice Martel y ya lo renovaron para un uso contemporáneo. Et là, vous retrouvez des idées qui sont très simples. Par exemple, l'idée de la porte d'entrée et du porche qui traverse l'édifice. Avant, c'était une usine, maintenant, c'est un musée. Et donc, c'est la notion d'accueil du public. Y entonces aquí tienen una idea que es muy sencilla, que es una especie de túnel que va desde la entrada, que atraviesa todo el edificio. Antes era una fábrica y ahora es un museo. Y entonces, pues, se puede ver a través del edificio y pasar por abajo. Pareil pour un bâtiment à La Roche-Posay, c'est un bâtiment de thermes ancien des années 20 où on ajoute un bâtiment qui vient l'envelopper et en respectant l'architecture d'origine. Entonces esos son termales, entonces rescatan el edificio y hacen como una especie de edificio que abraza contemporáneo a este edificio de los años 20 y ahí está la estructura que va abrazando. Dominique, tu peux nous parler un petit peu aussi de tous ces changements qui se sont passés justement avec le coronavirus dans votre façon de travailler? De Vilaine. Oui, alors
L'arrivée du coronavirus, en fait, nous a amené à travailler différemment et notamment beaucoup échangé pendant le confinement en visioconférence et aussi par échange de croquis et ce projet-là a été conçu de cette manière. C'est un projet qui est fait dans mon île d'origine à La Réunion. Et avec Olivier, on a été en confinement pour travailler sur ce projet. On a eu la chance de pouvoir aller sur le site avant le confinement et on a effectué tout le travail de concertation de toute l'équipe, où on était une grosse équipe, tout à distance, et on a pu travailler sur un projet de 8 hectares à distance. Combien dans l'équipe, Dominique? Alors nous, on est Olivier et moi pour la partie architecturale, mais il faut savoir qu'on est sur un terrain de 8 hectares, donc on a aussi des paysagistes, on a une scénographe, on a aussi un concepteur lumière. Tout à l'heure, on parlait de la lumière, c'est avec 8-18 avec François Mijon. Et du coup, on a une équipe assez conséquente et du coup, les échanges se sont faits essentiellement par conférence, par visioconférence. Justamente este proyecto es un proyecto que se desarrolló 100% en temporada de COVID, a distancia, en visioconferencia. Entonces, la suerte que tuvieron es que pudieron ir a ver el lugar justo antes de la pandemia. Entonces, fueron a la isla de Guyana, de donde es originario Dominique. Y entonces fue esta complejidad de desarrollar este proyecto. En arquitectura, pues estuvieron Olivier y Dominique manejando esto, pero tenía que hablar con el equipo de iluminación, el equipo estructural, todos los especialistas que estaban alrededor. Y entonces este proyecto fue concebido exclusivamente en Zoom, compartiendo croquis, etcétera. Y son 7 hectáreas de proyecto, entonces no es un proyecto chiquito. C'est un projet qui nous tient très à cœur parce que d'abord c'est dans la ville d'origine de Dominique et ensuite qu'on l'a fait vraiment à 4 mains, mais à distance. Si le programme c'était, pardon, j'ai pas... Vas-y. En fait, le programme, ça va être le musée de l'esclavage à La Réunion. C'est-à-dire que ça va être le projet majeur de l'île de La Réunion qui va se consacrer sur l'histoire de l'esclavage. Ok, entonces es un proyecto que por su contenido programático es muy, muy, muy fuerte, porque es el Museo de la Esclavitud en la Guyana. Y es un proyecto que fue muy, muy, muy personal porque justo es la ciudad de donde viene Dominique. Dominique es de Guyana y ahorita está en Bordeaux trabajando con Olivier. Y entonces es un proyecto que realmente hicieron ellos dos con mucho tema personal y esta dificultad de ir manejando equipos muy grandes externos para desarrollarlo. Y se va a volver el museo más importante de toda la isla. Bon, vous imaginez que sur un projet comme ça, on pourrait parler une demi-heure facilement, rien que sur ce projet, sur la question du sens du projet, mais aussi de la construction en bois, de la conception par rapport aux conditions climatiques de l'île particulières, par rapport à la nature, etc. Dice que, bueno, en este proyecto podría hablar media hora, pero básicamente lo que quiere transmitir es que fue muy inspirado en el clima de la zona, todos los materiales naturales, la estructura de madera, y en cuanto a programa, pues hay una densidad ahí muy importante cultural y emocional, y es un proyecto que pues, les emociona muchísimo. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Et le dernier projet qu'on voulait vous présenter, qui est situé près de Bordeaux, c'est le siège social d'une importante société qui s'occupe de la santé animale. Et c'est des projets qui sont loin l'un de l'autre, mais qui se ressemblent parce qu'ils travaillent sur les mêmes notions de ventilation naturelle, de structure bois et des notions d'accueil du public. Y entonces este es un proyecto que está cerca de Bordeaux, que es para una asociación que cuida los animales, y entonces dice que a pesar de la distancia entre la isla de Guyana y Bordeaux, hay algo que tienen en común, porque los dos tienen que trabajar con la ventilación natural, tienen que trabajar con la iluminación natural, con la integración en el paisaje, y cómo acoger también a la gente para que se sientan
ahí a gusto en los edificios y estas estructuras de madera. Entonces, a pesar de ser proyectos diferentes, tienen un vocabulario que es similar, porque atienden una necesidad similar. Est-ce que ce que ça nous a réappris à faire, ce moment du confinement, c'est aussi de se servir du dessin comme un langage qui peut être très rapidement communiqué. Et après, ça devient des plans et puis des images, mais on revient à des choses tout à fait essentielles en termes de mode conceptuel. ¿Y vous dessinez sur un iPad o vous dessinez a la main? Y vous... A la main, a la main. A la main. Y entonces con esta pandemia regresaron a cosas muy básicas, que es el diseño a mano, que se había perdido en estos últimos años. Y entonces, pues Olivier estaba dibujando a mano y entonces él después pues toma las fotos de los proyectos, los envía a su equipo y ya se va trasladando y traduciendo en planos. Pero él regresó al dibujo original en esta época, que fue para él la mejor manera de comunicar con su equipo sus ideas. Alors, voilà, il faut qu'on arrête, mais ce qui est bien, je ne souhaite à personne le confinement, mais je souhaite à tout le monde la concentration que ça permet, parce que ces deux concours, on les a gagnés, avec Dominique et... ¿Vous les avez gagnés pendant la période? Oui. Ok. Y entonces dice que no desea a nadie la pandemia, que realmente está muy complicado, pero lo que le han aportado a ellos es que durante la pandemia participaron en estos dos concursos, se enfocaron en ellos y a pesar de estar en la distancia, ganaron ambos proyectos, los concursos de ambos proyectos. Voilà. On a accéléré parce que le temps est court, mais j'espère que ça a été. Dice que, perdón por tener que acelerar, pero espero que les gustó y les interesó. ¿Tienen algunas preguntas, Valeria? Pues más bien por el tiempo vamos ahora sí que a pedirle a la audiencia que si tiene alguna pregunta nos escriba a experiencia@firenzeword.com. La verdad estamos un poquito ahora sí que atropellándonos con la siguiente conferencia. Así que, pues bueno, ya les estamos compartiendo las ligas para que se conecten. Va a ser con Eduardo Pesquera, arquitecto de Madrid, y el tema va a ser volver a empezar. La verdad, Dominique, en este caso, Olivier, merci beaucoup, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por esta presentación. Nos hubiera encantado extenderla. Yo creo que si más adelante nos llegan algunas preguntas, podemos tener otra sesión donde podamos resolver, pues bueno, obviamente todos esos temas. Me encanta la manera en cómo enfrentan los retos, en cómo pues intervienen este tipo, digamos, de edificios que tienen un valor patrimonial, con un gran respeto, obviamente, al contexto y claramente, pues bueno, sin demeritar toda la parte funcional o en este caso, bueno, pues ahora sí que el objetivo, digamos, de esta intervención, ¿no? El objetivo de la arquitectura. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. La verdad, andamos con el tiempo ahí muy apresurado. Así que les vamos a pedir que se conecten en la siguiente. Está muy, muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias y ahorita nos vemos en la próxima conferencia. Voy a traducir rápido a Olivier. Claro. Elle vous remercie beaucoup, à vous deux. Elle est désolée que le temps soit si court. Et elle appréciait beaucoup la valeur que vous mettez dans votre travail sur sauver le patrimoine, mettre une structure et un programme d'architecture qui est contemporain. Et elle a donné un lien Internet pour si les gens ont des questions à vous poser, qu'on vous fera parvenir. Si à un moment donné, on a l'occasion de faire peut-être une autre session avec juste des questions et des réponses, on verra si on peut organiser ça. Et Valérie est architecte, donc elle est très, très sensible aussi à tout ce que vous avez dit et le public en général, tous sont architectes. Et qu'elle vous remercie énormément pour votre temps et toutes ces explications. Et pour la motivation aussi que vous transmettez, que les choses peuvent se faire malgré tout. Et on peut gagner des concours, et on peut dessiner, et on peut avancer. Et aussi ce travail spécifique que vous faites
pour sauver le patrimoine et mettre des structures contemporaines. Et personnellement, ça me fait très plaisir de vous avoir revu. Je crois que j'étais à l'école d'architecture il y a plus de 20 ans, 25 ans. Et je crois que vous ne me reconnaissez pas, mais… Si, je vous reconnais. Ah si? Mais bon, vous avez eu un impact dans ma carrière, même si maintenant je me dédie à la promotion des architectes. Je les aide à se faire connaître. Donc, très bien. J'ai trouvé ma passion dans l'architecture. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. De la part de tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.